Atifo ne ahwefo me mama kwaba. Edmo babwa mo channel eye Petros TV. Enenso momemfo Nyankopon aseda ma no sanse osayeyi. Sanso na wonso waseda ntimi mfandi. Sanse wona wo hwe video na wo kire ma woni asonsa etimi ekabi. Anuanom na yedi ehyiemu de na tise ye obi sua ene obi nso ekire. Enonti ye be hyase edi free eye questions a ye nuanom bi mo edi aba betudwa. The one says ebeba. Free wa afi basic kwan so our road to get our Spanish nationality. And say basic kwan so say yenso itu anamo say yensa beka Spanish nationality na menche eye your questions for Spanish nationality exams no ehunu na e de no so e de aba. And then said the Canada no on second video ya mentwentwen wona ase mentraso send the 10 na onu asonsa entimi enkabi share contact bia ono share man na no so ne sentiment can be san say e bia na ono so ebebo no eno everyone so I will subscribe to the channel and I subscribe to the channel na feel we perform part of the Petros platform I Ghana my pay platform ina nya yakoso na feel yesu ya ade na share information na boy nyina ama ya fa yentuma pan so ere efra eno everywhere for questions and so ehia yi pa ene wadwenkyere isanse eno enebema yetu anamo akoyele ene mo se questions apapa edoso enti na macha se de free hono ene tie nuanom na ye chase straightforward ye nsemre ye chase e de free questions ye chase free questions ana ye ko yini wa ba koso memfadi no betudwa isanse obo ha na on penisa anti no dino de me de CCCA ye sister ebisa se ne ba o 2011 etina isaklo wanya emfiedu zabre kase se the sister isi kire no o process in nationality 2015 na o results bi anya den MI na mbom ni wura aye ni kunu wanya Spanish nationality a mfie mienu ni e do nyaye mini aba the woman say senka otu anamono mponta nka bi anka ne ba no nsa aka ne de no sanse ye wade e friend say nationalidad por opción nationalidad por opción na chese se o ba na wo Spanish nationality a ultimate de covano na no enempo na coronavirus aman niema aye basa nya sa nka wokọ a won salai okoje form no na ofeli wi na wo de ko a enche na nka nsa de aka ene na mintumi hu se de sitie ewo eye registry civil a wo ntizo wa kwanya so bitima ko registry civil a wo de a ukobisa se o pese oje nationalidad por opción edema oba entino eho enhihye etisen se eho etise ba bia no wotarago na de a esese oje appointment ewo online na online no ko nationality a na ye ba bia cho hura na se hura nationalidad na se o pese okosoe enu sita no dane na ye ba bia cho ne opción nationalidad na se nationalidad por opción eno ena obeji appointment efoko community bi ho a appointment na ewo animu ha ya entino oya onya appointment na ho ba bi abeji appointment na kire wo niema onsa obehia ansa na wayden wakoye eni de nyesa obisa me ameti ma kire wo niema obehia no so na afi no wayden odi akọ ndi odi kwai no enche na inside aka Spanish nationality no enti na mi sister onsa meet me edi ama no ya braba konso ebisa se se omutwa wo asylum mu anase o reject wo asylum e affect o mpadro na miento anase o house contract anase o house registration ana aminu ya ne de dabi e affect na babia sanse the proof aye pa wo de koye rego ni kire se ade edi adanse se wo Spain 3 years ndi ne police poche wo senka ye deporto ene ye deporto ne ye ma wo paper bi sa paper no kram puti di adanse se o ha 3 years ni eni nti na chese nyaade a esi ho ekwan bia eni nti na eno so de ho no ena ye braba akoso ebisa se so o health issues a etimi ma ye reject residence permit ana minim said o personal circumstance na ACT entini se bibisa obetima consult me na fe ya hwese de bisi said o de ACT ankasa na mbom no in natural sense no I will say no because impose obi eyarea Spain ha akwanya ewo ho se woni nkrata yitimi efa so ma nkrata aporo razones humanitarian na se on humanitarian grounds
and I say on special grounds. It is obi yare a yefre yare bi se sobrevenidas na che se yade no ba bebo mu enti wo ba bedru ha na yade na bebo mu e na yare no bi akoye kwankra na se yare bi a ho asem ka na edin yare nkese no mpese mabodi but mse nyina yini edi eno no saa yare no wo yare bi saa yare no atiti saa no a aye kwankro no a anase yare a entimi ma wo ne ho se nipa etimi ma ye bokwan to ma ye ma wo paper nti how much more say ye ka say no nti ye dey be reject you before no resident you know menye all that clear about your question, but if that is the case I will say entimi affect you e kwan bia so ye braba kun so ebisa say or transfer 10 years obetimi process Spanish passport without exams ana and on santo course ebisa say na se obi nso tikasa no anase ofri country bia wanko school dan so say ne bisia ye menua one the fact say what 10 years was Spain no emma wakwanya say ye process passport without exams and ye one ena empo say obi ebetima qualify say obetima start your exams now start your process nationality so we were legal residents for 10 years yet or just only to be 10 years in Spain but to be 10 years legal in Spain so we Spain legally for 10 years no eno enebebo kwan ato ha mawade watimi age Spanish nationality no say be a mini situation awom say bia wako school ha dia Spain has wako at least we secondary school now what superior secondary school and then say what pass it into we secondary school nya just say we na mo what pass no and so timi bokwan eto ho say onye exam san say obi a wako secondary school pass it na say wo no nya dia be your exams bia eno everyone so me say we Ghana ni na say won free Guinea Equatoria for no so no omo nye Spanish exams no the Spanish language no omo nye because him say obi a free Spanish speaking country bia no de omo nye Spanish language exams no because omo nim say omo de omo tikasa no edada say enti sa de a omo say wo dispenser for obi a onko school da eno akiri e beka ho asem mu wa pa eno no obeye dey ever fill a form bi na wakoje krata e wa bi a Ghana embassy na say aban mu e wo Ghana na normally ye gene Ghana embassy say onko school da ye de mawa na afi wo de aye na wo de ko Ministry for Justice and say Ministry de Justicia na omo study case nti omo je tumu a anfe mama wakwanya say afi omonye oral exams ewo Instituto Cervantes enyo oral exams ndina say nyaade say exams no kra be scope be yo oral exams entino eno so another option afi na ye nto aso ana yemi aba konso ebisa say o se watra central 2 years eno achi no wasan anya paper I 1 year enti ese otwen how many years and san watimi apposise in Spanish nationality media normally no menim situation na o farm no nkrata o ye yankasa but nya sad yanka obi ye tutelano anase ni legal guardian no ekokoye state for a yanka onya residence na 1 year no continue process but Spanish for the no just say ofa mu ho na but mo say esese nipa no ya recognize sa situation no judicially and I say tene que se reconocimiento judicial na che se ewa ban mu ewo mremu se sa omo no mo titula odia enna 1 year to 2 years no utumi ede o nationality ne etum eninti eno so esi hu situation a owom aha nti ne se bi a lawyer bi na yema na akona o de kire no a obebisa asa papers no so utumi nya ene nyina de a na che se won so utumi de tum ntem na se o ti se obi adopt na anka a pepepe ana se obi a wa Spanish ni a pepepe enti no na also wansa metumi ede ama ono no ena yemi aba konso bisa se na nationality nso hwe na yesen questions na yedodo sen exams no ya chemmi no yewo yewo CCSE no a conocimiento constitucionales
y socioculturales de España. Na se wote Spanish constitution na se basically unya basic idea na afi unya social and cultural studies no ene nyina bomu wa na one exam say na 25 questions. Eno every one so ye wo dele adults no so ya chichim eno so ya chichim da for be ka ho asem na eno so one exam but ya chichim and the oral no dey cry ni separate from the other. Enti no eno so ye test wa hwe se wotumi o te Spanish kasa no so kakra enti na de ewo ho no enti ye de besi ha na fe ya to aso akọ ye so hwe no eso enti anuanom ebia na o question mani abafa so a na oyi masutre na afei next time no na me de ho ansigning abro stella no ebia bibi ho na wonte asia stella no betumi assign de aba anuanom ye hyase e free questions eba na no ene ho answers questions eba na no first question na ¿qué organismo tiene como misión promocionar internacionalmente las empresas españolas? Na say organization bi ane de ene say o promote Spanish for enyuma e international level no na ye Torre España ena B no ISEX ana ISEX no enjoy na eba yi no so no mehwe ye no na editor no ho no o no different kakra na ICEX abbreviation ICEX ECEX ena C no Patrimonio Nacional answer na ye ICEX no but me can ISIS no no so o no said o tie no ntino ena answer no so ICEX no say Instituto de Comercio Exterior. I say institute or we are responsible for exterior commerce and I say jadi ntino anuano na say no answer no. Question number 2 o say la Constitución española garantiza la libertad religiosa de los individuos y las comunidades. En este sentido, el Estado español es aconfesional. That is the answer. Option C. Nti o pese say Spanish Constitution guarantee ubia ni religious liberty. And afi communities no so ubia religious liberty. In this case, you know, Spanish for government no eniho ema say enye like na no so enye Catholics kwan de na mo ya confessional na say mani pani nyina say defend obi right eno everywhere. Now afi yeko question number 3. Question number 3 o say el castellano o español es lengua oficial en ese castellano ana español lengua oficial o hinfa. No o si en todas las comunidades autónomas. Nese comunidad autónoma sinina. B, las comunidades autónomas monolingües. Nese autonomous communities are omoka kasaba kon. Pe. Ena afi toda la península ibérica. Nese o kese península nkoa. Península ibérica. Entino ansani todas las comunidades autónomas. Display comunidades autónomas sinina. Spanish language and ase castellano es oficial en todas las comunidades autónomas. That's the answer, option A. Nafi, next question. O sea, ¿cuál de las fuerzas de seguridad es de ámbito autonómico? Nache security forces, fuerzas de seguridad, security forces. Anase, security forces. Diehe ene autonomic level, yeke autonoma dia yine inimo Catalunya, Navarra, Aragón, País Vasco, Andalucía, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, na La Rioja, na yakikako. Emono na from comunidades autonomas. Nti sa police we no security forces we dia he ene yeboti na hu se ewo comunidade autonoma bi enkoa. Option A, Policía Local. Option B, Guardia Civil. Option C, Policía Foral de Navarra. Answer C, Policía Foral de Navarra. Navarra
ene na ne capital ye Pamplona no omo ho omo police ni ye frene Policía Foral de Navarra oko Paivas ko omo de e frene Echancha anase China ena oko Catalonia nso omo from Mossos de Esquadra entino na chese ansa ne Policía Foral de Navarra. Afei yako option question number 5 o sea, ¿cuál de las siguientes fuerzas y cuerpos de seguridad es de ámbito nacional? O sea, bisa se ella security forces yi die ena enonso eye national national level die eye beboso yi die ene national level eninti option A ne say la Policía Foral na che say Policía Foral ye kan ho asem say de Navarra ya no wasan be kan ho asem no enye national na say ena option C no so Mossos de Esquadra ene so madi kan say no so ye Catalonia enti Guardia Civil de nyine ni say wo Spain nyina enti say Guardia Civil ene national on say exam so na fo pa enti no na che say answer no Guardia Civil ene na security force for national level or cuerpos or fuerzas y cuerpos de seguridad. Fuerzas y cuerpos de seguridad. Aha, na say security forces and body. And if you are the last question I number 6 no, o sea, en la Constitución se establece la separación de poderes. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, informativo o político. Or say constitution ya establish Spanish constitution, every constitution in the world ya establish there was separation of powers. And the executive and I say ejecutivo and I say poder ejecutivo and the executive and the president and ne nabai. And afi so one or more edi minus the executive and the legislature, that is legislativo, poder legislativo. Emona omoye mrashe bodwomfo no mono mo hyemra nti mo say powers ne separate no de he ne ka ho. The answer is A, judicial. Enintina eno so na ye judges no omo so mono mo hwese ye de mra no ebeye adwuma nti legislativo ekokko hyemra mrashe bodwomfo no mo kokko yemra na executive nso abo man no na mo ne ye obi nso ho no nso ye referee a o ye judge o no so hwese obi a be di mra no so ewo man no enti anuanom na chese judicial. Aha, judicial. Aha, Spanish for no J no you pronounce so ye ne say H ni tie judicial. Aha, enti no anuanom na ye ko ene questions nso eso. Ene questions ye start here na ye start here free say or say question number 1. La bandera de España debe utilizarse A, solo los días de fiestas oficiales. B, en todos los edificios públicos. C, solo en actos de gobierno español. O sea, Spanish flag, la bandera española. Tambe, si yusu ni tambe. No, si, dambe official, official holiday. Ena B, o si ewo todos los edificios públicos na say public buildings bia na say yusu no ho. Ena C no so ye solo en actos de gobierno de España, say Spanish government ye ne activities ya ena so omode ekwase hwemu na yi baako. El organismo, question number 2, el organismo que gestiona los impuestos estatales de España es your organization bi o mo na mo hwe Spanish for etro mo tue nyina so o mo tax mo tue nyina mo na mo hwe so ye from say A, el Consejo Económico y Social. B, el Instituto Nacional de Estadística. C, Agencia Tributaria. Agencia Tributaria na eno ana kan say Hacienda no. Aha, o mo na ko declare chiro mo no. Me nka hwe questions ne ye 3 hwe mu na yi ba ko. Na ye ko question number 3. Question number 3, o sea, las competencias en materia de sanidad están gestionadas por your competencies e Spain.
ya chiche yewo ayuntamiento yewo regions yewo autonomica ena yewo state enti no ena friend decentralization no na say ya chiche aban no wa chiche adwuma no enti oba ba bia ye empadronamiento a yeninse empadronamiento ayuntamiento ena ede control empadronamiento enti o say eye health sector hifa ne ye control no kwa ne control eye el estado na say state in the control. B, las comunidades autónomas. Na say comunidades autónomas in the control. C, los ayuntamientos. Enti Spain ha, when say otiti bia for asumpe. Sa central government, any autonomicos, any ayuntamiento, why any control eye health. No everywhere na ye question number 4. ¿Cuál de estos organismos depende de algún ministerio de España? Some organizations where Bible boss with dear and they depend on ministry be. They say ye come in ye bo ministry be ye the sankrofona e work under sa ministry. Tribunal de Cuentas omo work under ministry be na. B, la Dirección General de Tráfico. Na che say ye nyina ye nim tráfico omo so e work under ministry be na. El Banco de España. Question number 5. El Tribunal Constitucional es de los poderes de Estado. A, dependiente, independiente y subordinado. Observe say Constitutional Tribunal. Powers are ewo state no. E depende ewon obi. Na say A no say dependiente, na say depende on power bi. Na dey na juma. B, independiente on power bia. NC subordinado na se oshobi ase ana hwemu na yibako enenti enuanom na yeko your next question o say la investigación y persecución de delitos es una tarea de la Policía Nacional. That's option A. B or B, del Tribunal de la Haya. Option C, del Ejército. Obito je say be investigation and I say yebe aban ebe di omo ye boni echi na wahwe ama yache omo de omo ba mrakwan so no de body ena ehwe sa ade no so o say la Policía Nacional. O say Tribunal de Haya. The Tribunal de Haya de ewo Holland and International Court of Justice. And afi so el Ejército na say o kan ayi no armed forces. Ayi soldiers. Enti no na wo hwe mu ayde ayi ba ko. Next question. And so do question number 6 no. Question number 6 or 7. We don't want to bet but me o say las comunidades autónomas de España cuentan con un estatuto de autonomía. Las ciudades autónomas de España cuentan con un estatuto de autonomía. That is what I say. Ciudades autónomas Spain. Now say omo cuenta con estatuto de autonomía esen. 17, that's option A. B, a year 2. Option C, a year 50. But to maintain you, or say las ciudades autónomas, in your comunidades autónomas, you will cities be where you're from, autonomous cities, a Spain, a year 17, a year 2, and answer year 50. Shimu na yi back home. Yanko option, question number 8. O sea, los poderes públicos aseguran la protección social, económico y laboral, jurídica y de integración de la familia. O sea, public powers omo ehwese omo be protecting nipa ewo socially and economically say bottom and afedi bio laboral
adwuma mu juridika emra kwan mu anaze integration so ombe integrity ewo the family ana enti no eno nso na wahwem na wayi baako question number 9 o sea ¿cómo se llama la norma institucional básica de cada comunidad autónoma? ¿Cómo se llama la norma institucional básica de cada comunidad autónoma? O la opción A, Estatuto de Autonomía. Opción B, normativa autonómica. Opción C, ley de la comunidad. O sea, your norma basic for every comunidad autónoma. And a friend saying, no, see, a friend Estatuto de la Autonomía. B, normativa autonómica. And C, ley de la comunidad. Last question number 10. O sea, el presidente de gobierno y los ministros juran o prometen su cargo ante Spanish president and the ministers. Omo swear and also omo promise omo adwuma no anase omo etumi ade ahye omo nsa no before the la Constitución española. Eso omo swear before la Constitución española. B, la Biblia, Bible, no more swear. And C, la Ley Internacional de los Derechos Humanos, na say international laws of human rights. Aniano, me di mo be si he ya said e maka no yankoso ana enye ne sa na me say nkakra ibedru eboshe no. O question bi ana odi aba afi so o adwenkyere bi so akotimi ede ba na share video no na yankoso ensa entimi enka bi na afi kukrumoti power no say yeah I like it news can anything anyone ye de be see her till then no I say adios, bye bye, see you.